Il va me bouffer. Ah non. Attends. Fais pas de cachette. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de Poppy Playtime, chapitre 4. On s'est arrêté, on a trouvé le refuge, on a trouvé Kissy en mauvais état, on a retrouvé Poppy. Donc le but de Poppy, c'est de retrouver les orphelins que le prototype a enlevés. Et ensuite de faire exploser l'endroit. On va voir si ça fonctionne. Got something I want to talk to you about. In here. Donc moi j'ai la théorie que Dewey c'est Jack, c'est le petit qui est tombé dans la cuve au début. I heard what you did above. What you survived. If it's all true, then we need your help. The voice out there, the one in the prison, they called him the Doctor. Dr. Harley Sawyer. He was the scientist in charge of creating us. We don't know what he is, how he's still alive, but he works with the prototype. Hunting us, starving us, making us sick, and... He controls it all with an Omni-Hand, we think. The executives used them. It's a battery, a key, the master control to anything in the entire factory. And with it, he commands everything down here. Everything but this. Runs completely on its own grid, away from the prison. For a time, it kept us safe. But now... I need you to stop the Doctor. To take his Omni-Hand. We'll need it for the generator. And if you want red smoke in the Foundation, you'll need it too. The toys out there, in Safe Haven, they're my family. I understand what Poppy wants, what she believes is right. Destroy the factory, destroy him. But I ask you to consider, if we throw everything away, everyone, just to kill the prototype, how much do we waste? I know the others might believe it's right, that we should bury everything, but... let's just think about it. Head for the infirmary whenever you're ready to leave. There's sewer access inside. That's your safest path to the No Man's Land. And to him. But if you need to catch your breath, our safe haven is also yours. Ok. Donc c'est vrai que Poppy elle veut utiliser la fumée rouge comme combustible pour tout faire péter. Hein. Et Dewey il pense que ça serait un terrible gâchis. Oh, oh t'es trop mignonne. Oh. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est un sanctuaire. Oh, c'est les petits qui sont transformés sûrement. Là là, c'est hyper triste. Infirmerie, c'est parti. Ah, oui, on s'en rappelle le pauvre. Hein. Il a été torturé. Après, il nous a couru après. Oh là là, c'est tellement de peine. My stomach. It hurts. Mine too. Oh là là. When's the last time you ate? Ah, j'avais la cassette. Remember last night
I'm okay. Really? Did the bad men hurt you? There's nothing more they can do to hurt me. Nothing more than what they've already done. Something's bothering you, Poppy. Something you need to talk about? I don't need anything tonight. Ollie, I just want to sleep. I think there's more to this. More that you're not telling me. There's not. I know what you're doing, Poppy. Talking like that. Don't think for a second that I believe it. Just tell me what you're feeling. Please, just talk to me honestly. Talk? Talk? You want me to talk? Yes, I... Well, who talking to, huh? Well, talking to you? Make them stop? No, I'm scared, Ollie. Is that what you want to hear? I'm scared, and I'm angry, and I really don't know what to do. The bad men don't say what they want. They don't listen. They don't care how much anything hurts. It's been weeks and weeks of taking things out and putting them back in, and taking things out and putting them back in. Over and over and over. Nothing's ever gotten better, and it'll never get better. But you know what scares me more than anything, Ollie? It scares me that every time they do it, every time they peel me open, I feel it less. Less. I hate them. And I hate him. And I hate... I'm nothing now, Ollie. No one. I'm a thing. And nothing they can do to me hurts more than that. You're not nothing to me. You're Poppy. And talking with you like this, I know it doesn't make any of what they do right. It can't. But it makes me feel like a piece of me is still here. No matter how small they try to make it. Next to all that, next to whatever they do, it means everything. I'm here, Poppy. For you, I'll always be here. Ok. Donc ils avaient l'air quand même, Ollie et Bobby, d'avoir une relation solide. Mais Ollie aussi, apparemment, c'est un jouet. Alors ça serait qui? Je sais pas si on l'a croisé, je pense pas. Ok, donc là, Poppy, elle était transformée, donc j'arrêtais pas de faire des expériences sur elle, donc voilà quoi. Ah, une télé orange. Please, do you have any food? Oh, chouchou, mais si je peux, je t'en ramène, hein. Ah. Mais tu veux quoi, des chips? Long way down. So, this is what we have to work with. Do you believe it's doable? Sure, yeah. It's doable. Good. Remember, our timetable here is tight. If there's anything you need from me, do not hesitate. Actually, I've got something I want to talk to you about. It's important. I'm listening. My company. We've built a lot for you over the years, and believe me, we've always been accommodating. We just did the work you paid us to do. And your point here is? I don't like what I'm supposed to be building here. Look, the game station, whatever. It'll be fun for the kids. Underground production plants. Sure, maximize production.
Makes a kind of sense, as much as any of us, I suppose. But this, what in the world would a toy company need with a prison? When my people were building Playcare, all Mr. Ludwig could talk about was how much good it could do. And all you needed was a look at the man to know he believed every word of it. I need to hear that this is still the same company. If we're gonna make this thing for you, then I need that assurance. It's a game. Something for the kids. Anything. Mr. Ritterman? Let me give you a bit of history, friend. In 1972, you signed a contract, a legally binding piece of paper that says whatever is asked of you, you do it. We asked. You did. In 1990, you signed another, a renewal. In it, had you bothered at all to read it, you'd have found a small clause. Any and all directives will be accomplished in the appropriate time and with appropriate compensation should the project be completed to satisfaction. Your name rests at the bottom of that document, and I remember because it was the ugliest bit of cursive I've ever seen. So now you do the work because we've given you a directive. Mr. Ritterman, we're near the... Yes. Yes, we are. All of us are. On a ledge. Great things are coming. Great things that will someday make a lot of people very happy. But to do so, to make that dream real, we need this. Otherwise, there's a place where all fall together. I'm a businessman, Mr. Silver, and I don't like to get angry. I get paid to see that things get done. And this, like everything else, will get done. Ah ouais, elle avait l'air d'être un charmant monsieur. Ok, donc bah, ils ont commencé dans les années 90 apparemment à vouloir construire une prison. Et là, ils ont commencé un peu à... Les ouvriers à se dire, c'est un peu bizarre, hein, une prison dans une usine à jouets, c'est pas très courant. On fait pas souvent ça. I think you might be wrong, Poppy. What you want. It's the best for everyone, Dowie. That no trace of this place is left. We agree to that. I know. But us, everyone in there, we're not just things gone wrong. We're people. Can't you see that? I can. And I'm sorry. They look up to me, Poppy. And I've looked after them the best I could. You disappeared. You left us. We looked and we looked, and there was just nothing. No sign of you. Can you even tell me why? I had to leave. I had no choice. That's not good enough. We've starved down here. We've been hunted. And now you're asking us to burn everything? All of us? We've made our life protecting these toys. And they've saved us in more ways than one. We... Poppy, she needs you. Done what I could. I wish there were another way, Dowie. But I just don't see it. We'll talk about this later. Ouais, donc en fait, Poppy, elle veut tout faire péter, hein. Tout le monde dedans. Plus aucune trace. Après, elle le vit mal d'être un jouet, mais bon, il y en a, ils se sont acclimatés, hein. Donc c'est un peu triste pour les autres, hein. Matthew Allard est un enfant parfait en tout point. Il est bien intentionné, compréhensif et gentil. Il n'est pas le plus intelligent, son niveau scolaire est moyen au mieux, ni le plus physique, mais il est très attachant et charismatique. Tout le monde ici adore ce petit. C'est bien dommage qu'il soit si vieux, 15 ans,
et qu'il soit déjà pubère. Les parents souhaitent souvent des enfants plus jeunes, il comprend bien cela. Il en parle peu, mais Matthew a un énorme manque de confiance en lui. J'ai lu les rapports de l'accident qui l'ont mené ici. Il s'estime responsable de ne pas avoir pu protéger sa famille, il s'en remet petit à petit, mais il y a fort à faire. Chaque deuil est unique. Il fait office de chef parmi les enfants, il leur lit des histoires en fin d'après-midi, nous le laissons faire, navré. Son livre préféré s'intitule Les aventures du sorcier des mots. Les enfants l'écoutent, quand il interrompt les bagarres, ils boivent ses paroles. Il me semble évident qu'il a besoin de ça. S'il venait à devenir trop âgé, je pense même le prendre dans l'équipe. C'est un excellent candidat au projet 1322C, à condition que sa personnalité soit compatible avec les deux autres. Soyez prudent si jamais vous décidez de la retenir. C'est un garçon plein d'avenir, nos projets n'auraient aucun sens s'il se faisait trop souvent au détriment d'enfants comme lui. C'est-à-dire projet 1322, enfin deux enfants plus lui, ça ferait 3, ça veut dire que dans un jouet... C'est qui 1322? Dans un jouet, il y aurait 3 enfants? C'est le bordel. After a brief interruption, we've successfully extracted subject 1322, specifically 1322B from the home sweet home. Before said interruption, I attempted to detail the subject's condition and overview the suitability of one Kevin Barnes in relation to Project Dowie. The neural abnormalities noted in Dr. Newman's report are detailed in connection to behavioral issues demonstrated within play care. Trouble getting along with others, aggressive and often confrontational social tendencies, and an otherwise combative nature clearly relay that Kevin is, put simply, a problem child. What friends he does have, he's reported to have attacked in moments of intense play. These tendencies raise concerns. The subject excels in all physical tests. Reflexes, reaction time, and mental fortitude all tested well above average in game station examinations. So, in spite of said concerns, in Dr. Sawyer's eyes, Kevin is ideal for the project. However, if his use in this particular experiment is to move forward, we need to ensure we're not creating a time bomb just as we've begun stabilizing the entire project. If we're to create an experiment that can fulfill multiple assigned roles, we can't allow any single consciousness to throw the others off. Even a simple misregulation of emotions means we have 900 pounds of dough that can shift however it pleases and can turn on even those it trusts, simply because it was overwhelmed by a stray feeling. Regardless, Sawyer's word is law, and subjects 1322A and C are to be gathered for processing first thing tomorrow morning. Thus, all we can do is plan our safeguards accordingly. Yes, that's all we can do. Ok, donc c'est bien ça, le 13-22, c'est Louis. Donc dedans, ils ont mis Matthew, parce qu'il était gentil avec les autres et tout. Ils ont mis Kevin, qui était un peu instable. Et pour moi, ils ont mis le petit du début, Jack. Donc en fait, ils sont 3 dedans. Sauf que comme Kevin, il est un peu instable, et à tout moment, lui, il pète les plombs, il prend le contrôle et ça donne n'importe quoi. Voilà. Allô? Allô? Hey, hey! Can you hear me? Mais c'est Oli, c'est pareil, qui sait? When you get the Omni... Hopefully, it's nothing. Might not be... Pareil, franchement, Oli, je sais pas. On l'a jamais vu. Quoi ça? « 10 janvier 2005. Le prototype arrive à éviter les pièges. Je ne sais pas comment il fait. Je dois constamment les déplacer pour l'empêcher de nous atteindre. Il était juste devant le refuge la nuit dernière. Il observait le mur en tapotant dessus.
Je n'arrive plus à penser à autre chose qu'au bruit de métal, ses pattes d'araignée et son visage. Nous avons vérifié toutes les issues pour nous assurer qu'elles étaient scellées. Je ne sais pas si nous tiendrons longtemps. Nous sommes encerclés. Nos ennemis sont partout. Nous n'avons nulle part ailleurs où aller et nous cacher. C'est la fin. Oh putain. Oh putain. Je pense qu'il faut que je m'en aille, hein. Il va être bien relou, je pense. Ne vous inquiétez pas, il est toujours là. Hein. Et pour l'instant, il ne nous a pas trouvés. Hein. Ah, là, il faut que je remette le courant. Je pense que quand il va arriver, mon âme va quitter mon corps. Hein. Là. Caché. Comme il est en haut, je vais aller... Oh! Il fait des petites blagues. Ah, salut! Il va me bouffer. Ah! Il court plus vite que moi! Il vient jamais là d'habitude. Ça me saoule. Je peux? Je peux finir ce que j'étais en train de faire? C'est un peu chiant. Hop là! Caché. Putain. Il peut pas me choper. Ah, je suis coincée. Wouh! Ah, il m'a fait peur, il était pas censé arriver de ce côté. Temps de jeu 66 heures. 72 maintenant. C'est bon, tu te casses? Je peux reprendre le cours de ma vie là? Con. Ah, moi je sais pas, il court, je cours. Hein. C'est bon? Ah, parce qu'à un moment donné, il faut peut-être que je pense à sortir. Hein.
pouvez juste éviter de me bouffer? Je sais pas où il est. Oh non! Il est où ce con? Ah non, mais attendez les gars, j'ai pas de cachette là. Ah, non! Attends! J'ai pas de cachette. Attends! Attends! Je sais pas où je me cache! Là, ici. Tu m'as pas vu. Vous avez vu? Je me suis fondue dans le mur. Je sais même pas où je dois aller là. J'ai tout fait péter. Il va encore me bouffer. J'ai arrêté de respirer. Et mais... Putain, mais il me fait chier. Ah, mais il veut pas genre aller chercher des croquettes? Ah mais... Et c'est barré. Ah, j'ai besoin de ça. Ouh. Non mais laissez-moi le temps de sortir, franchement. T'as fait quoi aujourd'hui? Je joue à Poppy. Ah, t'as fini tous les épisodes? Non, non, je suis restée coincée 306 heures. Voilà, je savais qu'il allait arriver par là. Mais je suis tellement stressée. Oh, sinon, je mets les deux bonnes mains aussi. Ce sera... Voilà. Allez, vite, 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 vite. Vite. Vite, vite, mais vite. Ah là 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 là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu cours vite? Ah. Oh, oh, oh. Ah ben là tu fais moins le malin. Ah ben je pense que lui on le reverra pas. Look at me! I'm a mess! Poppy? What's going on? We were trying to bring supplies back up to the elevator, but we got jumped. Had to turn all the way back around. They took everything we had! Right after one of them bit my leg! How is he, Doc? Not too bad. He'll live. See? Keep Ike clean. Could get infected otherwise. So, what do we do now? For starters, you two stay here tonight. Let things settle down outside. I'll find more food for you to bring up to play care. When you're ready. Thanks, Joey. Sorry we lost the supplies. It won't happen again. The important thing is you're both okay. Aside from that bite, that is. Hey, Doc. Let me grab some wound cream for our pal here. Oh, it's you! Is the doctor... No, don't suppose he is then? I've been here gathering parts for the generator. Lots. Oh! Oh non! Oh non! Il est tout froid! Et faites tourner la valve, d'accord. La valve est douille. Je cherche la valve. Elle est là. Oh non! Il est tout cassé, mon copain! Oh, ça va? Ça va, câlin? Câlin. Comme vous êtes trois, qui commande? Pour la séance. He's made it impossible for me to get around here. Traps like this are everywhere. It's
the cold that hurts. The big mean doctor knows that. It's okay. You're okay. It's all okay. Bon, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode riche en tension. On continuera la prochaine fois pour en apprendre du coup plus sur le docteur. Là, on se dirige vers lui, donc je ne sais pas si on va le trouver. Entre lui et nous, il risque d'y avoir quand même pas mal de choses. En tout cas, j'espère que cette seconde partie vous a plu. J'espère qu'on apprendra encore plein de choses. En tout cas, j'ai hâte de continuer. Merci à tous de l'avoir suivi et à très vite.